Drugs by Sally Tongnani Bagwi, Abo Haino Saktarjak, Thungmung, Football Batailaikha, Jampuijala Playground, Manipur Haste by, Jampuijala Amchai, Batailaikha, Munganang, Shubud Debrumani Yaktei Shonsa Jakha, Football Mwthung jakha, Hakino Choyawi Naitung di Mampili, Chiniha. যে তিনি জম্পুইজলা যে প্লেগ্রাউন্ড যে গার্লস স্কুল যে ফুটবল খেলা যে মথং তং জাকমানি নকা সালবসং মথং জাকা ববাহাই মথং জাকা আবো কিসে সাইকিনা রইছে বেলেখে মিডিয়া তাখরনো হামবাই জানগো তিনি নর অর ফাইনে চিনর কাবারিস খাইনেন বাগৈ নংনি মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্য একটা নজিরবিহীন ओंथोन চিন খবর থাংসবিতেন जों বিশেষকাই মণিপুরন ইনভাইট খাইতি ফেকা তামনি বাগৈ হিমালয় চিনি সাইরকনো বিভিন্ন সামুং হাবিয়ানি হইতে जों बासिरनानि बागै ग्रासरुट लेभेलनि सिमिनो जों अर बरनो इनभाइट खायका बरबो जथायति फायका अर चिनि दुइटा जों टुर्नामेन्ट खायका काइसांखा आन्डार 14 नि किछु बिसि बयास आर आन्डार 12 नि ग्रासरुट लेभेलनि सिमि जों अब दा परिकल्पना खायतङ जम्पुइजला सुदु जों मणिपुर बायसिमि थंग्ला जों आसाम बायबो थंगानो जों मिजोराम बायबो थंनाय आमा हेकेनो जों अस्ते चिनि त्रिपुरा राज्यको ताबुगबदि जों आइ लीग रगो आइएसएल को मुथुंमाया कारण चिनि गानानि राज्य मणिपुर मिजोराम निनि शिलं मेघालया आसाम थंतो जों माया तांगै माया नाक्लाय जों आमा केनो अदारा सं ताचिनि जम्पुइजला प्ले सेन्टारनि सेक्रेटारि जतो उद्योगनाय जोंबो एकटा कताल उद्योग खाय जों ताबो चेष्टा खायतो बोसोर जरतै जों साफल्य मानो आबोतो तामहुनि सानाय तबे जों चेष्टा त्रुटि तंला आगामी दिनाव जों आमाके अस्ते जेमन सराइरंनि थानिबो दाबो सराइरं मालाय मानि बरं जीवन एकटा बोखावनाय जों एकदिनाव मणिपुर समगाय थेंका बरबो एकदिनाव होनाय जों एकदिनाव त्रिपुरा थांथोंका आज ए स्थिति आज ए वानसुंमु आबुनो चिनि प्ले सेन्टारनि मूल लक्ष्य आगामी दिनाव जों जम्पुइजला तथा त्रिपुरा राज्यनो तैबो फुटबल